मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोयात वाढल्या ड्रग्स प्रकरणां. राज्यात पाताळला खवदळ. सरकारा विरुद्ध आवाज काढूंक ना जाल्यार गोय जातले काबार. काँग्रेसीन केली सरकाराचेर टिका. कितलीशीच वर्सां स्मार्ट सिटीचे काम करून कोट्यांनी पैसे मोडून लेगीत परिस्थिती जैसे थेच. रस्त्याचे काम करूनय परतून रस्त्याची पडल्या पाड. आता केला पॅचवर्क. 16 सप्टेंबराक जावपी जीसीए वेंचणुके परिवर्तन समितीची पत्रकार परिशद. इंटरनॅशनल स्टेडियमाचो हेत दवरून खेळगड्यांक बरी कोचिंग दिवन क्रिकेट फुडें व्हरपाचो ध्येयाविशीं दिली म्हायती. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत ड्रग्स प्रकरणांनी वाड जायत आसा. जायते प्रकरण उक्ताडार येत आशिल्ल्यान खवदळ पाताळ्ळा. आयज सरकारा विरुद्ध आवाज काडूंक ना जाल्यार गोंय काबार जातले. गोंय ड्रग्स कॅपिटल जावन रावला अशी टिका करत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काढले. बिट्स पिलानी कॅम्पसात हालींच मरण आयिल्ल्या 20 वर्सांच्या तरणाट्यांच्या अहवालात ड्रग्साचे सॅम्पल मेळिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. तशेंच ड्रग्स संबंधीत जायती प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. गोवा वयता खंयच्या दिशेन अशें म्हणत ड्रग्साचो विशय घेवन सरकार आनी पुलिसाक काँग्रेस फुडाऱ्यांनी धारेर धरले. जो सरकार म्हणटा आपूण स्वावलंबी कळ्ळें, युथांक नोकरी दिता आनी कितें दिता हे ते सांगता, पण हो सरकार हे ड्रग्स खंयच्यान येता काय कितें. आता हिनी सांगले की वर्मान की ड्रग्सान हे जाले म्हणून आनी आमी कारवाई करतली. हेच्या पयलीं कारवाई केल्ली जाल्यार ह्या असल्या भुरग्यांचे जीव वाचतले आसले. एक तर आमी पळयता की रोडार यूथ एक्सिडंट जावन मरतात न्हू, तो एक्चुअली ते मर्डर आनी हो सुद्धा मर्डर. कळ्ळें, तेणी ड्रग्स ओव्हरडोज जाली अशें न्हू, ड्रग्स कसो पावलो थंयसर ते इम्पॉर्टंट. आनी ड्रग्स तुमी आतां इतले धरतात, वराच्या वरां कितले कितले ड्रग्स धरतात तुमी, पण जे कल्प्रीट थंय म्हणजे आमची गोवाची बॉर्डर सेफ ना अशें दिसून येता न्हू. ड्रग्स येता, लिकर येता, आनी कितें येता, हांगाच्यान आनी कितें वयता. कळ्ळें, हे सरकार उलयना की ह्या इन्स्टिट्यूटान कळ्ळें व्हडल्या व्हडल्याचे लोक आसात पण तितून मनी लँडिंग सुद्दां चलता. मनी लँडिंग म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें तें, पयशांचो वेव्हार चलता थंयसर. पयशे ड्रग्स दितात, भुरग्यांक पयशे मेळना जाल्यार लोक जे भुरगे आहा ते भायल्यान पयशे मागून घेतात, इंट्रस्टाचेर पयशे घेतात. आतां अशी केसी तुमी सांगला की तेणी आतां ड्रग्स, हांव नको हेंचे कितें तें, पण म्हाका दिसता हे ड्रग्साच्या बरोबर पयशाचो वेव्हारूय आसतलो हितून. स्टुडंट्स भायल्यान पयशे घेतात दुसऱ्यां कडल्यान. कळ्ळें, दुसऱ्यां कडल्यान म्हणजे कोण, जे मनी लँडर्स आहात पळय तेंच्या कडल्यान पयशे घेतात, इंट्रस्टाचेर पयशे घेतात अशें आयकूंक येयलां. आनी हे पयशे घेतले दिवंक ना आनी कितें दिवंक ना जाल्यार मागीर सुसायड केस जावंक शकता न्हू. पयशे कित्याक घेता, ड्रग्साक घेता हे सिद्ध जाल्ले आसा, ओव्हरडोजान सिद्ध जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर हे ते व्हडले इन्स्टिट्यूट, ज्या इन्स्टिट्यूटान भितून वयतली जाल्यार एंट्री जाय पडटा, एंट्री पास जाय पडटा, पण त्या एंट्री पासाक ते ड्रग्स भितून कशे पावले काय भितून, हेचो विचार कोण करतलो. म्हाका दिसता डिसेंबरान जेन्ना फर्स्ट डेथ जाल्लो बिट्स पिलानी तेन्नाच्यान धरून जेन्ना वयता आमी, आयज हो 5th इन्सिडेंट. प्रत्येकदा जेन्ना इन्सिडेंट जाला यूथ काँग्रेसीन इशू रेज केला, पूण खंय ना खंय बिट्स पिलानी आनी गव्हर्मेंट हे मॅटराक सिरियसली घेना. जेन्ना ऑगस्टान एक सुसायड जाल्लो तेन्ना आमी परत पुलीस स्टेशनाक गेल्ले आनी वी हॅव स्पोकन अबाउट द इलिगॅलिटीज हॅपनिंग इन एंड अराउंड कोर्तालीम. जेन्ना आमी पावरान ना, आमी रुलिंगान ना, आमकां खबर आसा थंय इलिगॅलिटीज चालू आहा. सो हाऊ इज इट पॉसिबल की गव्हर्मेंट पुलिसांक खबर ना की कितें कितें चल्लां थंय.
ड्रग्स जो आसा वो फक्त कुट्टाळी या गावान सध्या स्प्रेड जावना. इट इज अ टॉक्सिक विच इज इन्क्रीजिंग एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट गोवा. फाटली दीस आमचे वायस प्रेसिडेंट खवटंकर बाबान म्हाका दिसता एक इशू घेतलेलो वेर देर वॉज अ स्कॅन कोड पुट अप फॉर ड्रग्स मेनू. सो वेर इज गोवा लिडिंग? आयज ह्यो कंप्लीट फेलियर ऑफ भाजप सरकार आसा. 2014 ते आतापर्यंत कितले कॅसिनोज वाडलेले आसा गोंयांत. हेजे केन्ना नंबर काडला. स्टार्ट केल्लो एक कसिनो, मागीर 2, 3, आयज आख्खी मांडवी आमकां कसिनो दिसता. इतलेच न्हय तर पेडण्या सारकी देवभूमी जी आमी कलाकारांची भूमी म्हणटा तेका आयज ड्रग कॅपिटल करपाक उठलेली आसा हे सरकार. कसिनोजचे बाय प्रोडक्ट्स आसा prostitution and drugs overdose आणि ड्रग रॅकेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कसिनोज. आणि एकूच असली इंडस्ट्री सरकार बऱ्या एन्थुझियाझमान चलयता ती कसिनो इंडस्ट्री. दुसरी खंयची इंडस्ट्री हाडलेली आसा आयज गोवाच्या युथाक एम्प्लॉय करपाक सरकारान. तितून मागीर महिलेचे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन आणि ड्रग्सा खातीर मर्डर्स आणि क्रायम्स वाडटा. हे जे आयज ड्रग मिनेस गोंयांत चल्ला तेका हांव सरकाराक जबाबदार म्हणटा. सरकार उलयता की आमचे फ्युचर, इंडियेचे फ्युचर हे यूथ आसा, पण ह्या युथाक आयज जॉब ना, अनएम्प्लॉयमेंट आणि आता ड्रग्सान धुकल्ला आणि सगळ्यो फॅमिलीज काबार करता. ह्या ड्रग्सान तांकां क्विक मनी मेळटा म्हणूनय यूथ घुसतात. पेरंट्सांकडे भुरगे झगडटात. एक केस हांवें म्हापसा पळयल्ली आसा जे पेशंटाक हांवेनूय ट्रीट केल्ले. तो आपल्या आवयक मारतालो पयशे जाय म्हणून ड्रग्स घेवपाक आणि तशी फूल फॅमिली काबार केल्ली आसा. सो आयज जेन्ना ही आमची परिस्थिती गोंयांत एक गोवा ड्रग कॅपिटल जाल्लेले आसा जे पूर्णपणे जबाबदार हो सरकार आसा. आणि सरकारान आयज आमी आवाज उठोवंक ना सरकाराच्या विरुद्ध जाल्यार फाल्यां गोवा विल बी फिनिश्ड. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशा दत्तावाडी एका घरात उजो पेटलो. लायटीच्या मीटर बॉक्साक उजो पेटिल्ल्यान किरकोळ नासाडी जाल्या. घरच्यांनी उजो पालोवपाचो बरो यत्न केलो. उपरांत उजो पालोवपी दळ सुवातेर पावले आणि उजो आटपात हाडलो. कसलीच जिवीतहानी जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती खुद्द घरधन्यान दिली. आम्ही अशी मातशी भायर येयली, भितर आसली न्हू. भायर येयली जाल्यार एका मिनटाक वास मातसो येयलो. तूं सांग बरो. लायट गेली, वास कसो येयलो. वास येयलो आमी भायर येयली आनी आमचो डॉगी आसलो न्हय. फाका उजो पेटलो. म्हणजे आमी पयलीं डॉगीक काडलो, मागीर आनीक उजो पेटलो. मागीर आमी रेंव मारली, उदक मारले. तेन्ना मागीर वासचो उदो कमी जालो. खुर्च्यो आसल्यो त्यो प्लास्टिकच्यो आणि सिरियल्यो बीन आसल्यो त्यो जवळ थोड्यो. आणि मेन त्याच्या खातीर उजो व्हडलो आलो. मेन मिटराचे म्हटल्यार जे कितें पडले उजेड गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कितलीशीच वर्सां जाली स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. कोट्यांनी पयशे मोडून लेगीत परिस्थिती जैसे थेच जाल्या. रस्त्याचे काम करूनय परतून रस्त्याची पाड पडल्या. पळयात सुभाशीष गोवेकाराचो रिपोर्ट. 1,000 crores and 5 years later, the Panjim Smart City project that was boasted as a revolutionary idea is already starting to show signs of deterioration. Now this project, which was supposed to be completed a year ago, was extended up till June this year. However, there has been no word from the government whether it is officially completed or not. There were multiple change of MDs and CEOs of the project. However, the situation on the ground is pathetic. Now imagine after spending 1,000 crores, this is the sort of results that we get. It has not even been a year since these roads have been done, and there have already been dips and potholes and patchwork that is being done here. Now think about it. After spending 1,000 crores, patchwork, putting just tar on the road is what you get.
Now remember, these are our tax-paying money, and this project was funded partially by the centre and the state in partnership. However, the quality of it can be seen to be pathetic. Now, how are roads like this cleared off? Why has no action been taken against anyone? Why has this road not been fixed properly? Why is it that these roads are what the citizens get after enduring years of dust, sewage water on roads, road closures, and at the end again we have to suffer with bad roads. Now there are multiple drain covers that are here. Now these drain covers clearly indicate there are sewage lines that are passing underneath here. So was there no care taken that this does not happen? What if a car falls here tomorrow within? What if a bike goes into this pothole and there's an accident or an injury? Who's responsible then? गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकार, साहिल नाईक, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रोहन देसाई हाच्या फुडारपणाखाला परिवर्तन समितीन 16 सप्टेंबराक जावपी GCA वेंचणुके विशीं पत्रकार परिशद घेतली. इंटरनॅशनल स्टेडियमाचो हेत दवरून खेळगड्यांक बरी कोचिंग दिवन क्रिकेट फुडें व्हरपाचो ध्येयाविशीं तांणी म्हायती दिली. आमचो ध्येय आसा की आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट घेवन आमकां हो इंटरनॅशनल स्टेडियम करपाक जाय. इंटरनॅशनल स्टेडियमाची आतां सपनां आमी गोंयकार सगळे जाण पळयता आनी मेन करून आमचे क्लब पळयता. कित्याक क्लबवाल्यांक सगळ्यांक आमच्या प्लेयर्सांक क्लबवाल्यांक आमकां भायर वयचें पडटा IPL मॅची पळोवपाक. किंवा एक इंटरनॅशनल मॅच आतां जाली 15-20 वर्सां जाली गोंयांत घडोवना. सो ती घडोवपाक जाय. आमच्या सगळ्या तमाम गोंयकाराक ती मॅच पळोवपाक मेळपाक जाय. आमच्या सगळ्या क्लबवाल्यांक ते एन्जॉय करपाक मेळपाक जाय गोंयांत. सो एक आमचो हो ध्येय आसा. दुसरो ध्येय आसा तो आमचो क्रिकेट फुडें व्हरपाक जाय. कित्याक 15 वर्सां जाली क्रिकेट स्टॅग्नंट कशें आहा. आमचे प्लेयर रणजी स्टँडर्डाक पावना. आमच्या रणजी स्टँडर्डानसून आमचे टेस्ट गेमी खेळपाक किंवा वन डे ODI खेळपाक किंवा T20 इंडियेक रिप्रेझेंट करपाक पावना. सो त्या खातीर आमचो एक हें आसा, विजन आसा की आमी एक प्लेयर तयार करून हे प्लेयर्साक एक बरें कोचिंग घेवन किंवा ती हाय एंड टॅक्नोलॉजी वापरून तांकां फुडें धाडपाक. हे प्लेयर्स तर अशे 2-3 वर्सान जावचे ना. तेज्या खातीर एक 5 वर्साचो रोड मॅप घेवन वयचो पडटलो. आमकां ते आयडेंटिफाय करचे पडटले प्लेयर्साचे टॅलंट आनी तांकां घेवन आमकां तेजेर काम करून आमकां खंय तरी आमचे बरे प्लेयर तयार करून आमच्या इंडियेक रिप्रेझेंट करपाक मेळपाक जाय. विनिंग कॅपेसिटी आसा म्हणून आमी इतली आमी मुखार सरल्या. क्लबांचो जेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो तेन्नाच आमी हें पॅनल फायल केलां आनी आमी कॉन्फिडंट आसा. कारण जो तरेन क्लबांचो सपोर्ट मेळटा आनी ज्या प्रमाणे आमचे कडेन क्लब उलयता, इवन थंय सुद्दां थोडे भोंवता आसतले तेय आमचे कडेन उलयता. कारण ते थंय थोडे दबावाच्या अंडर भोंवता आनी तांचोय आमचे कडेन संपर्क आसा. सो आमी कॉन्फिडंट आसा कारण आमी जाणा की आमी reached to all the clubs personally and we managed to convince them and hopefully we are looking for a good result and hopefully we'll cross the majority mark. कितने क्लब आहात total 107 clubs. आणि किती सांगता की तुमचा मुद्दा काय? आमचा मुद्दा फक्त इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, प्युअर ट्रान्सपरन्सी इन क्रिकेट ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन अँड डेमोक्रेसी इन गोवा क्रिकेट असोसिएशन होच आमचो मुद्दो आसा. आनी खंय तरी जी हुकुमशाही चल्ल्या आनी जे तुमी आतां फाटले कितलेशेच दीस जाले पळयता कोण कोर्टान वता हें सगळें बंद जावपाक जाय. इट इज हाय टायम आनी क्रिकेट बरी जावपाक जाय होच आमचो उद्देश आसा. आनी बरे भशेन सगळ्यांनी मेळोन जुळोन म्हणटा तशें क्रिकेट करपाक जाय. कोणाक अशें डावलोवन कोणाक अशें कोणाचे क्लब भायर मारून कोणाक आनी कितें करून तशें क्रिकेट जायना आनी आमी बरे रितीन क्रिकेट मुखार व्हरपाक सोदता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गार्डियन एंजल एसीन सेंट रॉक YSC माजोर्डाक हारावन सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. 3-2 अशा गोल फरकांनी ही मॅच सोंपली.
46वे सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल एसीन सेंट रॉक वायसी माजोड्डाचेर जैत जोडले. गार्डियन एंजला वतीन विटोरिनो फर्नांडीस आणि फजर गोमसान गोल केले. माजोड्डा वतीन बिवान डिमेलो, एशले रॉड्रिग्स हांच्यांनी गोल केलो. गार्डियन एंजलाचो गोलकीपर ऑस्विनान बरो खेळ खेळ्ळो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. सोमारा कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा. गडगड आनी खर वाऱ्याच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडल्या सप्तकान लेगीत वत पावसाचो खेळ चालू आसतलो. कांय सुवातांनी गडगड घालत पावस हजेरी लायतलो. सोमारा हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. जाल्यार मंगळार ते शुक्रार मेरेन पावस चालूच आसतलो. कांय सुवातांनी खर वारे घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस, गडगड घालत पावस. कांय सुवातांनी घोळटले खर वारे. सोमारा येल्लो अलर्ट. वत पावसाचो खेळ. मंगळार ते शुक्रार हलको पावस. तापमानांत वाड. आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.